Panganjali, Om Swastiastu. Good afternoon, sir and friend. On this occasion, I will present LKM2 on carbohydrate metabolism. First, I would like to introduce myself. My name is Marta Uli Tambunan, with uh, 24130311026. Case study: a student conducted a metabolism lab using liver cell cultures. He provided a glucose solution as the primary energy source under conditions of sufficient oxygen. Cell break down glucose through specific metabolic pathway to produce energy. Under other conditions, when blood glucose levels are low, for example during fasting, liver cells are able to regenerate glucose from non-carbohydrate compounds such as amino acid and lactate. Observations indicate that certain enzymes control the rate of glucose metabolism reaction. Jadi di studi kasus ini menjelaskan metabolisme glukosa pada sel hati. Saat oksigen cukup, glukosa dipecah menghasilkan energi melalui respirasi aerob. Saat kadar glukosa rendah, sel hati membuat glukosa dari asam amino dan laktat melalui gluconeogenesis. Kecepatan reaksi metabolisme ini dikontrol oleh enzim. Next, the student discovered that cells can convert food molecules into energy and other biomolecules, explain the concept of metabolism in cells and its role in cellular life. Metabolism: all chemical reactions in cell. Role: number 1, produce energy ATP. Number 2, synthesize biomolecules. Number 3, decomposes complex molecules. Number 4, maintain cellular balance. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Metabolisme berperan untuk menghasilkan energi ATP, mensintesis biomolekul, menguraikan molekul kompleks, dan menjaga keseimbangan sel. Oleh karena itu, metabolisme sangat penting bagi kehidupan sel. Next, metabolism, there are two main processes: anabolism and catabolism. A. Explain the meaning of anabolism and catabolism. B. Give one example each of metabolic reaction that includes anabolism and catabolism. Number 1, catabolism, breakdown of molecules to produce energy. It's glycolysis. Number 2, anabolism, formation of molecules, requires energy. It's gluconeogenesis. Di slide ini yaitu menjelaskan metabolisme terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Jadi katabolisme adalah pemecah molekul menghasilkan energi. Contohnya itu glikolisis. Anabolisme adalah pembentukan molekul memerlukan energi. Contohnya gluconeogenesis. When cell obtain glucose, the molecule is broken down through the glycolysis pathway. Okay, where does glycolysis occur in cell? We name the three main stages in the glycolysis pathway. Location: cytoplasma. Stage: number 1, energy investment. Number 2, molecular breakdown. Number 3, energy formation. Jadi, glikolisis adalah proses pemecahan glukosa yang terjadi di sitoplasma.
Glikolisis terdiri dari 3 tahap, yaitu investasi energi, pemecahan molekul, dan pembentukan energi atau ATP. A research states that glycolysis is a metabolic pathway that does not directly require oxygen. Explain why glycolysis can occur under both aerobic and anaerobic conditions. Number one, does not require oxygen directly. Number two, continues under both conditions. Number three, differences in the advanced states Krebs vs fermentation. Jadi, glikolisis adalah proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen secara langsung sehingga dapat terjadi pada kondisi aerob maupun anaerob. Jadi proses ini tetap berlangsung pada kedua kondisi. Adapun perbedaannya terjadi pada tahap selanjutnya, yaitu jika ada oksigen akan masuk ke siklus Krebs, sedangkan jika tidak ada oksigen akan terjadi fermentasi. Next, when someone fasts for a long time, the body is still able to maintain glucose levels. A. Which metabolic pathway is responsible for this process? B. From what compounds can glucose be resynthesized in this pathway? Gluconeogenesis. Search. Number one, amino acids. Number two, lactate. Number three, glycerol. Jadi di slide ini membahas saat seseorang berpuasa, dalam waktu lama tubuh tetap menjaga kadar glukosa darah melalui proses gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa baru. Dalam proses ini, glukosa dapat disintesis kembali dari beberapa sumber, yaitu asam amino, juga laktat dan gliserol. A student concludes that glycolysis and gluconeogenesis are opposite metabolic pathways. Analyze at least 3 key differences between glycolysis and gluconeogenesis in terms of function, location of major organs, and direction of metabolic reactions. Number one, functions, breakdowns vs formation. Number two, location, cytoplasma vs liver or kidney. Number three, energy, producing vs using ATP. Jadi slide ini menjelaskan bahwa glikolisis dan gluconeogenesis adalah jalur metabolisme yang berlawanan. Glikolisis berfungsi memecah glukosa menjadi pirufat untuk menghasilkan energi, sedangkan gluconeogenesis membentuk kembali glukosa dari senyawa lain. Selain itu, glikolisis menghasilkan energi, sementara gluconeogenesis justru memerlukan energi. In glycolysis, one molecules of glucose undergoes several reaction steps to produce pyruvate. Calculate the net amount of ATP produced from 1 mole of glucose via the aerobic glycolysis pathway, taking into account the ATP consumed, the ATP produced, and the NADH formed. Number one, ATP use. 2. Number one, ATP use 2. Number two, ATP produce 4. Number three, net ATP 2. Number four, NADH 2. Jadi pada glikolisis, satu molekul glukosa dipecah menjadi pirufat
melalui beberapa tahap reaksi, yaitu dalam proses ini digunakan 2 ATP, kemudian dihasilkan menjadi 4 ATP, sehingga ATP bersih yang diperoleh adalah 2 ATP. Selain itu juga terbentuk 2 NADH yang nantinya dapat digunakan untuk menghasilkan energi lebih lanjut. Next, another experiment found that the enzyme phosphofructokinase 1 plays a crucial role in the glycolysis pathway. Explain why this enzyme is the rate-limiting enzyme in the glycolysis pathway. Number 1 controls the critical stage of glycolysis. Number 2 irreversible. Number 3 influenced by ATP and AMP. Jadi di sini membahas enzim fosfofructokinase 1 atau PFK1 disebut rate limiting enzyme pada glikolisis karena mengatur kecepatan jalannya proses ini. Aktivitas enzim ini dipengaruhi oleh ATP dan AMP. Jadi jika ATP-nya tinggi, glikolisis akan dihambat. Sedangkan jika AMP-nya tinggi, glikolisisnya akan dipercepat untuk menghasilkan energinya. Next, an athlete produce a lot of lactic acid in their muscle after sprinting. This compound can then be converted back into glucose in the liver. H. Explain the metabolic process that occurs in this event. B. Name the metabolic cycle involved. Number 1. Lactate to liver to glucose. Cell the Cori cycle. Jadi di slide ini membahas setelah sprint, otot menghasilkan asam laktat karena kekurangan oksigen anaerobic glycolysis. Asam laktat ini dibawa ke hati dan diubah kembali menjadi glukosa melalui gluconeogenesis. Jadi proses ini disebut Cori cycle. Under condition of high cellular energy levels, high ATP, glycolysis pathway activity will decrease. Analyze how ATP and AMP regulate glycolysis metabolism and why this is important for cellular energy balance. Number 1, high ATP inhibits glycolysis. Number 2, high AMP activates glycolysis. Number 3, maintains cellular energy balance. Jadi di sini dibahas kalau energi sel tinggi atau ATP-nya banyak, maka glikolisis dihambat karena energi sudah cukup. Sebaliknya, kalau AMP-nya tinggi, energinya rendah, glikolisis diaktifkan untuk menghasilkan energi. Jadi ATP dan AMP-nya berfungsi menjaga keseimbangan energi sel. Thank you, sir and friends. I hope what has been presented has broadened our knowledge and understanding. Apologize for any shortcomings. That's all, and thank you. Karama Santi Om Santi 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 Om.